Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول ربنا جل شأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Majajuah membantah kerina pemirsa Rosyad TV bersuari anda bersyukur kita man Allah Subhanahu wa taala ijumpa kenaka kita bersada acara kajian Islam ilmiah si temana berkaitan akidah ta. Bersuari selasa anda tema ta man kita kerina lid kaitanna keimanan ta man malaikat. Engkai makana kita bahas masalah malaikat. Selebihnya pertama lebih merendah si bahas masalah keimanan taman Allah Subhanahu wa taala. Ancagun dari malaikat. Jadi istiqnarin sekali hidung sa di materi anda keimanan taka pagi man Rasul utus kitab seterusnya. Sebab imam sebut pertanyaan ni ya. Engkai makana bagian dari si pelajari. Engkai makana si pelajari keimanan man Allah, ancaman malaikat, ancaman kitab-kitab si utus turunkan Allah Subhanahu wa taala, si peturuh Allah Subhanahu wa taala selangit nari bagi KPK si nabi-nabi si utus Allah Subhanahu wa taala. Perlu sitah kerina man kita kerina kaum muslimin pondasi keimanan ta ida ay besrukun iman. Pondasi ayya asalna ibaratna dia bangunan da anda pondasina rukun iman anda. Sekarang di cabang-cabangna kari cabang-cabang bes pembahasan masing-masing kari rukunna. Makanya pesangana kita membahas keimanan man Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan ia masalah keimanan ay laya lengkap kecuali kaya gua imani bagai gua ya konsep tauhid rububiyah, gua ya konsep tauhid uluhiyah, bagi kape konsep asma wa sifat. Encah si baikan contoh-contoh ibadah ya si melala si lakukan piga-piga jelma kaum muslimin mencagari bes praktekna melalang lebih kena men Allah Subhanahu wa taala, isrik kena Allah Subhanahu wa taala je. Encadung bagi kira sebaikan contohna makana bersuari anda kita masuk ku permasalahan malaikat. Jadi anda ya makana urutanna bagi anda sebab rukun iman si jadi pondasi keimanan ta. Pondasi harus kokoh ya. Makana wajib man kita kerina si setah anda lah danci iwakilkan kala. Sebab lip ilmu anda sifatna fardu ain anda kerina kala muslim wajib pelajarinya lah danci adi dia banggo pelajarina gugur kewajiban si dia lang. Tapi memang lip kaya fardu kifayah. Tapi bes permasalahan rukun iman, keimanan, kai kerina bagai-bagai rukun Islam, wajib bagi kita kerina si ngaku yang muslim ipelajarina gelah dan si terap kena bagi kape gelah olah menyimpang ia bes agamana. Isekin malaikat. Bagi sebab dia gambaran jelma malaikat hayalan bagi ya. Makhluk hayalan nina. Lid tiba si berkeyakinannya bagi makhluk hayalan. Encah dia bakari malaikat anda isembah na kape. Jawalikan sembah malaikat dia isembah na bagi Jibril dijadikan na kari Roh Kudus bagi konsep
kalau Nasrani, Kristen ia, jadikan nasadah-sadah sembahan, jadikan negari malaikat Jibril jadi Roh Kudus. Jadi lit ia dia bajelma enda, jadikan malaikat enda hayalan saja ya. La bulit wujud nanina. Belas-belasan bagi saja. Encah dia jadikan malaikat enda sembahan nakape. Bagi kapi bes zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lit ngasih sembah malaikat, lit ngasih jemah malaikat. Jadi man kita kerina si pahami tuhu-tuhu sangana Rasulullah SAW diutus Yaman bangsana pada masana jenis peribadatan na melalai ya. Dia bersembahna ainda, dia bersembahna ainda, dia bersembahna Nabi bagai likahnya sembahna malaikat. Makana si pelajari kaikin malaikat, isekin malaikat al-muradu bil malaikat. Kaikin malaikat, isekin malaikat. Al-malaikatu khalq min khalqillah min alamil ghaib. Wa hum ibadun mukramun la ya'kuluna wa la yashrabun lahum qudratun 'ala at-tamassul bi suratin mukhtalifah. Khalaqahumullahu min nurin wa hum yanqaduna li amrihi ta'ala. Rahdina malaikat makhluk Allah bes dunia alam gaib naria. Lalu dan sesidah alam gaib. Alam gaib. Ulaka karilit ka bes keyakinan jelma malaikat enda kuidah malaikat nina. Lang. Kuidah malaikat nina bagenda rupa nina. Malaikat enda bes masuk ia alam gaib. Makana karib bes permasalahan alam gaib enda kita keimanan takai pas kita membahas masalah keimanan menhari akhir. Keimanan menghari akhir milik ji permasalahan masalah gaib. Alik kandungan si pelajari pagi bes alam keimanan ta bes hari akhir. Ya, jadi muslim harus lik keimanan namun alam gaib. Labu misalnya katakan labu hayalan kita fakta realita maka si percaya si masuk logika ta maka nasi terima dilang-lang. Alam gaib beda melala masuk logika ta. Malaikat hamba-hamba muliakan Allah Subhanahu wa taala, la yaman, la yaminum, la bagi kita berarti terbedakan nih ya. Di kita man, kita minum. Malaikat lang. Mencalit kemampuan naka ia rubah wujud ia menrupa gua si takdirkan Allah menbana dan cia rupa wujud ka di menjelma. Makana Allah ciptakan malaikat ena bes cahaya nari. Cahaya. Enggak? Rupa penciptaan na bes cahaya nari. Enca malaikat ena sehia taat naman Allah Subhanahu wa taala. Kaipa iperintahkan Allah la maksiatina, amalkanna la bagi jelma, di jelma bagi kita saja sinin anina Rasulullah, Rasulnya utusan Allah. Anina Rasulullah bebana. Beda. Makana ia dikatakan malaikat enda makhluk si imuliakan. Ugang yang dikatakan membantah imuliakan Allah. Kai nina Allah labo iban. Utus kang nabi. Gelas si jelaskan kai krina si inginkan Allah. Go ijelaskan. Go sempurna Islam. Makan iwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Encai kemudian wari. Lit tambahan-tambahan. Irobah-robah kang ajaran Islam. Encai guang jelma yang dikatakan mulia. Makana. Bas kita. Berpikir kita resitik. Gua makana keadaan kaum muslimin bagian gundari. La bagi hargai kala, la bagi si zaman-zaman sedekah, la bagi si zaman Rasulullah, mulia ia, biar mengkalam Islamai, hargai ina Islamai, la bagi gundari, hati-hati kala ajaran Islam, nan membantah. Gua pengamalan teman Islam. Gua pengamalan teman Islam enda. Sebab bagaimana? Adi peramalan agama enda, bagi getep Cina, jai pahan, jai getep, jai dat rasana, krina jelma meterem, majile maksudnya. Lapang pengurung-urung ajar nenda. Adi bagi kita mancina, jai getep, jai terasana, go lalik kala maksiat pe. Tapi lah kak bagai, siban hati-hati ita, lah bekerja langsung dat hukuman na lang, kari besahirat. Kak sila sadari jelma enda. Makana tiap hari yang ingin perubahan-perubahan bahasa agama enda,
labo iangkana. Jadi anda yang malaikat dah gelah ngosita ayya makhluk Allah. Yang jelas. Ngau bes alam gaib. Berarti lit batasana. Imuliakan ya. Encangkai kari imuliakan lit ujungna anda kai pesi perintahkan Allah menbana tugas-tugasna beres sebenarnya krina la imaksiatina Allah, itauhidkanna Allah, itaatina krina Allah. Lain harus bagi kita jelma. Mencalit kaya kemampuanna rubah wujud dia rupa kai si inginkanna ay tentuna kape bes izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cala yaman la yaminum. Endam malaikat. Jasnin dalil nan. Sebab bes Islam butuh dalil li krina permasalahan agama. Napa ke masalah gaib bagaimana li ya dalil. Ladan si logika termain je. Makanya perlu kita belajar agama. Dalilul imanu bihim qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kai dalilna firman Allah Subhanahu wa taala, Allah saksikan Allah bersaksi ya bahwasana ka Allah lalit sesembahan si berhak disembah, diberikan ibadah menbana kecuali Allah. Si ulang kaji tasitik. Mereda si katakan konsep kesirikan, konsep tauhid bes jelma si jumpai Nabi sallam dan si baikan ibadah aidaman makhluk sebab selama iakui na Allah mencipta kata wali pelabuyar katakan syirik, kata wali pelabuyar katakan yang nyimpang, ikatakan yang gor tauhid. Engkai katakan na Allah mencipta, Allah si ngatur alam semesta, Allah si hidupkan, Allah si matikan jelma, si berikan rezeki ya, si nolak bala ke alhamdulillah, si akui na sebagainya yang gor tauhid nina. Makana bagaimana konsep kufar Quraisy. Makana beken na sembelih ia beken na menpatung na tawab ia bespatung. Mesti perbaiki Islam pada masana waktu iutus Rasul sallallahu alaihi wasallam kasa gundari mesti dakwahkan si melalaka si la sesuai bagi ukur jelma akapna sebab la sesuai selerana labo ia bertentangan dengan dalil ya, labo menyimpang, dia menyimpang urusan pembahasan ilmiah ia. Labo selera-selerata. Bagai? Jadi lalit sesembahan si berhak isembah. Sembahan dah labo ibarat sujud kita bagainda. Aim sembah. Lang, ai salah sada contoh. Nyembelih saja kakin pe kita lebih-lebih pintu ai gelar kerina ia begu jabu tak kai pe kerina ai menyimpang. Si tamakan kangen pe cibal-cibal bes bukit kaki bukit gunung Sinabunga pengo menyimpang. Manggau. Lanjut. Wal malaikah, ada dalilnya. Jadi si endam si menjadi titik sahid. Adi alit karya dalilenda, lit ya intina si memperkuat si kai 11 kan. Misalnya bis jenda bersurah Ali Imran enda malaikat. Malaikat pe bagai. Isaksikanna lalit sesembahan si berhak isembah Allah kecuali Allah. Ini wajarlah sebab ia diciptakan lalit ia bermaksiat men Allah Subhanahu wa taala. Isai kasih mensaksikan Allah si berhak sada-sadana ibadah yang menbanang enca penuntut ilmu si tegak ia rebes keadilan ini yakni lawan ia bes kezaliman misalnya letakkan besada perkara lah bes inganna. Okey. Ibadah misalnya. Adi sebaikan ibadah anda laman Allah la kak sebaikan mas ingan nai. Makana bes ayat si mulia anda malaikat tahna isi sembahan. Bagai kape kala sinuntut ilmu. Makana adilit kala arbuat kesirikan menyimpang yang bes agamana hati-hati na sesuai ukurna berarti langgar lajar. Atau ia langit ya lajar. Padahal belajar enda gundari saranana melala.
Bes enda saja bedantik sidat ilmu bagaimana. Lah setah kai coba buka lebayan tah kai informasi si melala lah hadir pada gundari enda sarana si mentah si menjilai si buena. Ha? Bagi kape gua kita mempelajari agama tenda melala sarana gundari gelas itu agama ta. Encanda mi katakan nah jadi jenda si perlu katakankan jenda lihat belas-belasan jenda malaikat. Go? Enca. Anda bes Quran, bes hadis. Dai si katakan malaikat anda diciptakan bes cahaya nari. Jadalil na ustad. Mebagai. Dan anda riwayat Muslim ya. Dibuka ke Sahih Muslim. Terjemahan peko ngam melala, terjemahkan kalak ngam melala. Rasulullah SAW bersabda, kaya belaskan Rasulullah, khalaqal malaika min nur. Diciptakan Allah malaikat bercahaya nari. Kaya sebelaskan Rasulullah wahyu. Kaya sebelaskan Rasulullah wahyu. Apa kaya yang tuhu sahih benar ibarat nalaya palsu ibarat nabagai kaya lemah. Wa khalaqal jan min marijin min nar. Jin diciptakan Allah kaya bes api nari. Jin malaikat cahaya, jin api. Kita gua wa khalaqa Adam mimma wusifa lakum. Adam diciptakan seri sifat sifat kena. Gua akan sifat ta. Adik kita tanamkan dan cingkeri enca ialah tahan melala kelemahan bagailah. Man, minum, kai kerina sifat-sifat banta bagaikan mereka isifatkan Nabi Adam alaihi salam. Jadi intina bes cahaya nari bes dikatakan dari bes definisi dari malaikat dikatakan Allah ciptakan malaikat enda bes nur nari dalilna bes riwayat Muslim. Enca. Ngo adi ngo sittah kai isikin malaikat berarti jawabannya manggo sittah malaikat enda bes jenda nari ngom sittah labau ia makhluk hayalan. Ngau labau ka ia sesembahan sebagai hamba ciptaan. Enca perduakan iman taman malaikat, beriman kita malaikat. Gua kini ya, konsep ya. Anda jenda rumusan nah. Jenda nari kari bes jenda kari terjemahkan. Wa yajibul imanu bil malaikah jumlatan biman lam na'lam ismah wal imanu tafsilan biman arafna ismah aw wazifatah. Anda rumus. Bagi matematika milik rumusna. Rumus dan jika X kuni tiga masalah. Ini bagi anda katakan rumus jenda. Rumus konsep keimanan ku malaikat. Wajib. Riman men malaikat secara global. Layat terikat secara global ya. Secara umum lah katakan. Bagi si malaikat si sitah gelarna. Si langa sitah gelarna. Secara umum malaikat. Entah pela bustah dunia gelar sebab lu labulik kerana keterangan isi gelar malaikat secara rinci lulit. Lalit. Jumlahnya secara detail pela bustah. Tapi secara umum lit makhluk malaikat si imani secara umum. Wajib. Lah bukai katakan hayalan-hayalan kalak jelma ngah siban-banna saja ngah lang. Engko ibantah. Engko dung dain bes poin nomor sada engko dung. Wal imanu tafsilan. Encah si adi ikatakan gelarna bes dalil nari, sitah gelarna, bagi kapai tugas-tugasna si imani secara rinci. Olah kasih ingkari. Adi katakan enda malaikat enda gelarna Jibril, monggo sitah gelarna, enda tugasna engko dung. Sitahlit malaikat gelarna Jibril, sitahlit tugasna baba wahyu.
Si imani ya secara rinci adi seteh gelarna, adi seteh kaika kewajiban tugasna mendibatanari man Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep keimanan tak bes malaikat enda ya lid dua. Pertama ya gelas seteh kerina wajib si imani secara umum ia secara global adi langas seteh isi gelar malaikat bagailah. Sebab lo seteh kerina jumlahnya lo seteh kerina gelarna apa? Tapi adi go seteh gelarna, go seteh kai tugasna si imani secara rinci ia. Enda rumusan. Wal imanu bihim yantadim fi ma'an. Jadi konsekuensi kari dampak keimanan tabas malaikat enda nari sada. Adi gus katakan ya. Wayah riman kita men malaikat sebab rukun iman. Lasah iman tadi langar riman kita men malaikat. Jakai konsekuensinya sada. Tasdiqu at-tasdiqu biwujudihim. Si benarkan wujudna, keberadaanna. Lalu kas ingkari, bagi sekatakan dai kala hayalan-hayalan kala aja ngah. La bolid Ini bagai. Ainda udan ainda la bolid malaikat tugas si wakilkan Allah awan bes udan. Sebab analisis kami ni udan air matahari sinari na bumi naik uap bes laut nari jadi awan nia turun udan nina. Ai analisis kami. Memang kalau boleh malaikat sinurunkan hujan laut cerita dongeng kerina ina. Kami lihat pengetahuan kami bagaimana analisis kami bagaimana nina. Ai langgar iman nia. Men malaikat. Sebab bikang kari iwakilkan ia tugasnya bes masalah udan. Makanya bagaimana kita belajar keilmuan umum ibaratnya keilmuan terkait dengan dunia ini kayak mata pelajaran misalnya entah fisika entah biologi entah geografi entah kayak kerina harus iikatkan ia bes agama ini setuhu-tuhuna sebab dan singkari bes si pelajaran sebagainya menyimpang kari kita berubah kari keyakinan ini ya bagi sekatakan dah Lolit lolit malaikat sinurunkan udan. Udan lit matahari, sinarina bumi, menguap ia air laut, naik ke atas jadi awam, gumbiring awam dai, udan begini. Enda kakin perubahan bulan purnama nina. Dampak ia bulan purnama naik laut, makanya tsunami ini. Besiah pengantar melas jadi pengantar las ya distamakan ya bes api ujung nah bagi kena api jain dapai ia sitagangi kari dan cimlas kai ia pengantar ni harus dipahami si mengantarkan panas saya Allah labuka ia zatna ka besi anda kasih sada lang adilah Allah berkehendak labo jadi si pahami ya ini penting kalian oleh kerisalah maksud tak dua encadi ngosi benarkan wujudna si akui ia kai langkah kedua inzaluhum wa isbatu annahum ibadullah wa khalqih kal ins wal jin wa annahum ma'muruna mukallafuna la yaqduruna illa ala ma aqdarahumullahu alaih dua isi tetapkannya si baikan posisina malaikat kerina hamba-hamba Allah si ciptakan Allah serir kita serir sebangsa jin seri kerina kita enda malaikat jin begitu begulah katakan jin yang beda-beda melalat jenis nabi bahasa Indonesia tak ada begelarna ibaratna makhluk Allah malaikat jelma bagi kita jin kerina makhluk Allah konsekuensinya kai kerina adik kita kerina makhluk Allah kita ibebani bes perintah Allah nari malaikat pelik tugasnya ibebankan Allah kita pebagai jin pebagai lokali katakan malaikat lang ongkang saja lainnya jinnah lang ia la perintah lalit beban syariat menbana ya ongkang saja lang seri kita kerina makana mukallafun lit beban tugas kerina menbana
gelah ibadahi Allah Subhanahu wa taala. Lalit kemampuan nena kecuali ia sebatas kemampuan sebaikkan Allah ngenca. Makana Allah si angkat malaikat menderajat Allah bagi kala Kristen Nasrani jadikan Roh Kudus, Jibril katakan Roh Kudus, sembahan jadi Trinitas, bagi KPD jadikan jin sembahan bagi kala dukun. Akak na jin nah jagon kak na jin kasang ia. Seri kita kerinai. Lalit bedana. Bahkan isi paling takwa mesti muliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak? Makana ikatakan sering katakan baganda, ada setah agama dari kita bebas. Lah terikat lah biar ikape. Setah agama ta maka kita tegak di atas ilmu ni ngena bagaim. Lah biar kalak pe kita. Enak kakin buruh kadia, enak kakin. Makana bagi kariban kan langkan go bagian. Aida perubahan lahir lajar. Baganda. Sahada 2, telu. Al-imanu biwadhaifihim wa sifatihim. Rimankah kita mensifat-sifatna. Bagi kita lihat sifat-sifat ta, jin pelik sifat-sifatna, malaikat pelik sifat-sifatna, bagi kape kai kerina tugas-tugas dahin-dahin nasiban Allah Subhanahu wa taala. Sebab malaikat endal ingkari dahinna, karis jelas kelik je pembahasan. Mudah-mudahan dah waktuna. Engkau? Jadi reiman kita mensifat-sifat nolak kas ingkari. Apa kali keterangan nabas dalil? Menolak dalil kita kan ini sombong. 4. Hubbuhum wa taqdiruhum. Besukur tenda lid perasaan meriah ta menbana. Senang kita menbana. Bagai kape ihargai ia makhluk Allah. Engkai Allah saja muliakan ia, la pernah maksiatina Allah, kita kasih keberatan. Kita kasih lalik menghargai taman malaikat bagai. Ini malaikat Jibril diturunkan wahyu man Rasulullah sampaikan kerina belas kena kerina sahabat-sahabat nama reda. Emang go melalui perantara sahabat ajaran Islam ku zaman tang gua cara beribadah man Allah Subhanahu wa taala. Li penghargaan tenta malaikat. 5 kana la nasbihim. Aitu ya'lamul abdu anna hunaka man yusyarikuhu fil ibadah wa anna Allah qad yanzil an-nasra ala aidihim. Au qad yunzil. Lid meriah ta. Engkai meriah sebab setah bagai ibadat labu kita sada-sadana makhluk si bebani syariat tugas ta beribadah man Allah Subhanahu wa taala. Lang lid kang jah makhluk serius kita sama-sama beribadah man Allah Subhanahu rupana seri maksud saya. Lid ya makhluk si serius kita yang dari ibadah man Allah Subhanahu wa taala. Bagi anda malaikat. Enca lid ya sada-sada wari turunkan Allah pertolongan melalui malaikat. Bagi kejadian perang Badar misalnya. Diturunkan Allah pertolongan anda. Ya, endam 5 ia poin si berkaitan res konsep gua kita riman men malaikat. Ya. Enca setah gua isi malaikat dai, enca gua ya konsep riman malaikat dai, enca dai mai katakan wajib si imani secara global bes malaikat sila setah gelarna lakas setah kai tugasna. Tapi wajib kasih imani malaikat si secara rinci ya. Sitah gelarna bagi kape adi engkau sitah kai tugas-tugasnya si bebankan Allah menbana. Ayam si bahas. Min asma'il malaikah. Ayam gelar-gelar malaikat sitah. Selit keterangannya. Warada fil kitabi wa sunnah
ba'du asma'il malaika faminhum lit keterangan bas Al-Quran kitab jena labo kadih al-kitab ni lang kitab jena Al-Quran bagi apa ibu sunnah di bahasa si populer mesti bajelma barang mungkin hadis ya yang sering ya sunnah hadis piga-piga gelar malaikat lit keteranganna labo kerina sebab malaikat perlu ustah piga jumlahna lit keterangan deba gelar malaikat enda sada Jibril yang jelas ya Jibril lit keteranganna Jibril Mikail lit disebutkan Israfil Malik Munkar wa Nakir tapi di Ridwan lang lalit keterangan sejelas dikatakannya Ridwan Malik jelas Munkar wa Nakir Israfil Mikail Jibril Anda nomor 3 deba gelar si populer ini Jibril Jibril disebut-sebut Anda si sembah jelmai Anda Jibril anda deba keyakinan Nasrani Jibril anda si jadikan Roh Kudus konsep Trinitas anda Roh Kudus jadikan Jibril MC sembahna salah sada konsep Trinitas deba ngom sekatakan tai ingkari kala keberadaan kadih anda malaikat anda katakan makhluk hayalan saja tapi bes malaikat sing ngestah gelarna Jibril anda mesti jadikan kalau Nasrani sesembahanna ikatakan Roh Kudus. Tapi ngom nestah ya. Jibril makhluk ia petah lalik sesembahan si berhak disembah kecuali Allah. Lo kaya disembah ka? Makana ngom setah gundari konsep Roh Kudus bes Nasrani anda Jibril anda dijadikan sesembahan. Di samping Allah, sekali-kali Isa alaihi salam. Jadi dua makhluk disembah najal bes konsep Trinitas, Nabi Isa alaihi salam macam Jibril. Macam Jibril. Masuk kita si perempatkan min sifatil malaikah. Dan si katakan wajib kita riman bersifat-sifat malaikat. Gua akan sifat-sifatna Ja'a dzikru sifatil lil malaikah fil kitabi wa sunnah. Lit keterangan sifat-sifat malaikat anda basal Quran bas sunnah. Sada ya labo krina ada baca anda dikatakan anna lahum ajnihah kama qala ta'ala ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Sada ya lebih gua sifat malaikat anda lit sayapna. Makana permisalan di balik teater bana malaikat bana ka sayapna anda malaikat ni namanya bagai memang lit keterangan sayapna ya sayap. Tapi lo ka bagi sada lah setah gua bentukna. Dalilnya ja'iyah bahwa lit sayap malaikat anda ja'ilil malaikah dijadikan Allah al malaikat utusan lit sayapna lit kabangna bagaya 2 3 4 maka dikatakan jenda Allah tambahina besciptaan naik kai sia merhat bagi malaikat lit taina banna kabangna banna Allah kai banna kai si merhat Allah insyaallah la isungkun perbuatanna kita isungkun olah kai dikatakan engkai diciptakan Allah malaikat ai subhan lah perlu pe perbuatan Allah saya la sisungkun kita isungkun engkau si tauhidkan Allah tahlang kaya kita urusan nasi sungkuni Allah Sada ya 2 gua sifat malaikat kedua qudratuhum ala tamassul bi suratil basar lid kemampuanna rubah wujud ia menjelma ia bagi jelma berubah wujud ia lid kemampuanna
Dalilna fatamassala laha basaran sawiya. Makanya Jibril rubah wujud ia, permisalkan diri ia menjelma si sempurna. Berarti jenda dibelaskan lid kemampuan yang rubah wujud. Dua sifat. Pertelu ya. Annahum yusafuna bil uruj. Malaikat dah kerina isi patika ia, beluh ia naik ke langit. Di atas. Uruj. Mereka ada istilah Isra Mi'raj. Tapi lucu. Isra Mi'raj bidah ya. Isra Mi'raj bidah. Ngobit Isra Mi'raj na Isra Mi'raj na diperingati solat nada setelah labu solat. Perhatikan dia. Semangat kerina kalak jelma giliran solat lang. Padahal bidah kang isi laksanakan ya. Salat kewajiban rukun. Islam tapi persaksikan perselisihkan ulama di kita lah salat Islam tapi mungkin kita Islam tak perselisihkan ulama salat. Makanya perdatakan salat ena. Oleh kerana Isra Mi'raj aja si deba-deba jelma ikutina semangat keleje giliran salat lang. Terbalik. Qala ta'ala, sini dalilnya. Jadi lihat kemampuannya. Labolit setelah sada teknologi pi lewatina langit enda. Langit pertama, langit kedua, ketelu kai kerina bagi suhia, lalit lang. Lalit dengar berita, melalit. Lit kemampuannya. Lang. Periksa dia, cek dia. Enda kakin ku kami lit kemampuan jelma enda terbatas, malaikat terus. Dan cik ke atas. Ini dalilnya. Ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaih. Malaikat Jibril naik kuda selangit jumpai Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi jelma iya ikatakan Allah japelit mamang tetapi. Japelit ni na. Gua di japelit kai kuda atas. Allah fis sama. Allah di atas langit. Labu bes langit ya, atas langit. Ani di atas langit nas li keteranganna. Malaikat pe kuda atas ngia. Mencari ka jelma katakan Allah japelit. Gua di japelit kai kuda atas. Madi si main-mainkan logika dai. Mencari katakan Allah bespusuh kainang, bespusuh kainang di bataku. Di bataku, na bespusuh kainang Allah nina. Ngeri ka peneh. Malaikat saja kuda atas. Malaikat ada kuda atas ya. Kita kena bespusuhna. Mencari kang lah solat. Gua ngi bagian ini katakan. Iya kang mensekutukan Allah. Cak katakan bespusuhku di bataku nina. Dancing keribe ku bagi dancing kang. Annahum simpat 4. Yusafuna bin nuzul. Cakup atas ndai malaikat kalit kemampuan kutur. Maksudnya indah beswaktu isingkat ia. Lang adi sitah ngeberita-berita ya Apollo 12 tah kalian ada istilah nak bagailah. Aku lo kutah kalau kerina bagai tah tu talang. Tapi ibaratnya milik dekah waktu nak kuda atas. Kita aja nak pesawat aja be dekah kuda atas lah di malaikat ini beda. Naik turun beda. Lah serius jelma. Qala ta'ala dalilna tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Bes Lailatul Qadar. Malaikat sebagai kape ruh enda Jibril kuteruhi ya bes izin Rabbna gelah aturna kerina urusan makanya isifati ya gua isifatika iya kuteruh malik kuda atas cak kuteruh. Wa ghairu dzalika mimma dallan alaihi an-nusus syar'iyyah min sifatihim ka kaunihim aqwiya wa annahum yatakallamuna wa ya'lamun wa yasma'una wa yabsirun. Dan
kerina dekah enda belala panjang ke belah masuk kita ku nomor 5 maksudku. Maksudna lid nge sifat-sifat malaikat sideban, silik keterangan na Al-Quran bersunnah, bagi seperti jenda dikatakan aqwiya, kuat ia, lid kemampuan na, bagi kape ia berbelas-belas dan siang rana, bagi kape lid ke ilmuna, bagi kape ia rebegi, bagi kape ia pengidah. Bagi kita. Tapi hakikat dah situ. Kita saja pengidah ta beda-beda. Dibagi aku kacamata, aku lain harus pengidah sila pakai kacamata. Dan kesimpulan agenda, malaikat sehingga serta sifat-sifatnya si mania secara rinci, kaikin sifat-sifatnya yang bisa katakan deba sayapna ya, bagi kapia dan cia rubah-rupa ya rupa jelma. Ancaman kita kirim pemirsa Rasat TV, si pelimakan asnaful malaikah wa wadhaifuhu. Dikatakan jena jenis-jenis lah ya. Malaikat enda bagi kape kaya dahinna si ban Allah Subhanahu wa taala. Al malaikatu asnafun wa kullu sinfin lahu wadhifatun muayyanatun, famin dzalika malaikat ahli jenis-jenisna bagi kape jenis-jenisna lid tugas-tugas yang singgung tertentu ya. Ada tugasna, ada tugasna. Cakar sinalisis. Sada. Ila kali angka-angka apa? 11 kena aja ya. Lillahi malaikatun sayyarah muhimmatuhum huduru majalis dzikr. Lid malaikat anda berkeliling-kelilingnya, tugasna ia ihadirina majelis zikir. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ika zikir bersalat. Lid keteranganna 33 alhamdulillah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar jumlah 33. Enggak itu betul-betul sudah. Tapi bagaimana konsep agama? Sami'na wa ata'na. Bagai sebegi, bagai si taati. Betul-betul. Loka bagi banjelma, baca kena kulhu 1000 kali, gelah kena bagai urusan dunia kak gue. Janari 1000 ya lapus janari. Harus butuh dalil ya. Jadi majelis zikir jana, ya zikir. Masuk bes pengertian anda, majelis ilmu. Si pelajari je halal las haram. Bagi kapi bagi dari majelis zikir ikatakan si pelajari je kai konsep Islam, agama Islam, keilmuan Islam. Majelis zikir ikatakan. Labo ibatasi kaya zikir. Zikir man Allah si biasa si terjelma bas la ilaha illallah. Jika katakan si perbana Allah majelis zikir yang kai. Jika rereh malaikah ni bagi si imani malaikah alhamdulillah gak dungai. Tapi praktik nak kakap si salah. Zikir anda pelaudan si siwan ban. Adi ngo si jelaskan Rasulullah tata carana, si ikuti tata carana. Adi langa iban tata carana, lah si ban tata carana. Lalu kita Nabi. Misalnya si ngudah tata carana, dung solat zikir kita. Likang setah jumlahnya 33. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 3 telu. Labu iblas pertama, ilahi rabbuna anta subhanallah. Ilahi rabbuna anta subhanallah janari datna. Subhanallah alhamdulillah wala Allahu akbar. Alhamdulillah la kutah kelani la hafal pe aku ka iblas kan. Allahu akbar. Antara sidah ndai butuh dalil. Belas kena betul kali kemudian sekali benar. Tapi taklik tambahan-tambahan ayo perlu diperbaiki. Majelis zikir. Sebagai kapai ban zikir-zikir ia si sesuai selera. Si bagai kan si hadiri malaikat anggapan lang. Lalu ke acara bid'ah. Zikir si syar'iyah. Termasuk ia zikir anda majelis zikir dikatakan majelis ilmu. Si pelajari je halal haram. Tauhid, syirik, bid'ah, sunnah. Bagaimana? 2. Lillahi malaikatun tada'a jinahataha li talibil ilm. Litkaya malaikat bentang kena kabangna. Menisai penuntut ilmu. Siar lajar. Si tehna gua berinteraksi.
Man Allah Subhanahu wa taala, hak-hak ibadah man Allah Subhanahu wa taala. Karena hasil akhir anda menuntut ilmu kita gua adalah iterapkan ia labu gelah ngoblala ilmu ta bagilang. Galah setu gua beribadah man Allah, bes geluh pe kita sebab dunia na gua setu gua interaksi menjelma. Lid kerina muamalat sebab dunia ina setah ya apa ya halal, apa ya haram, apa ya riba, apa ya lang. Makana menuntut ilmu, makana malaikat bentangkan na kabengna, ya. Bentangkan na kabengna penuntut ilmu. Mencapai telukan al-malaikah ay al-malak al-muwakkal bil janin fi batni ummih. Likaya malaikat ia wakilkan ia bes janin bes nadena bas. Ia kari belaskan kai ajalna bahagia tahlang ia gua ka rezekina, bes lid hadis sahih bes dalil Abdullah bin Mas'ud. Mencalik ka malak nafkhi fi sur, malaikat tugaskan ia ni trompet. Jadi sebang ke sekolah bilalang iajarkan indah. Mencalik kaya malakal qabr, dua malaikat kuburan. Ama fitnah kubur man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuk. Isai Tuhanmu, isi nabiin, kaya gamam. Kami katakan fitnah kubur. Ini kali pembahasan tersendiri sedih. Mencalik ka malaikah si pindau na rahmat as ampunan man Allah ku muslim itimay na salat bes masjid. Ya, lalu saya ke masjid, sinari salat kapilih ke masjid, ke masjid dia baca Al-Quran, salat dia. Timay na bagalah, timay na salat, lid malaikat iwakilkan dia pindau na rahmat ampunan ku Allah Subhanahu wa taala man muslim si timay na salat bes masjid. Bagaimana pelit ka malaikat iwakilkan ia gelah jaga na hamba si saleh kaum muslimin. Bagaimana pelit ka malaikat si tugasan catat amal. Adik kita yang nak si laksanakan si lebih aja dan si kita lupa. Kak di jelma. Tapi ini catatan malam pagi beraikan bes akhirat. Setah kai kerina si buat mereka sebab dunia nak kasih kita mati. Setah kerina. Labulik narji pengingkaran. Adi bes dunia dah beladengang sidah jelma ingkarina kai si ban nasi lewat kai pelupa. Icatat ia kerina. Detail. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ise pa ia amalkan kebaikan sitik ya. Bagi biji sewe ni dia bajelma. Idah nang pagi. Bagi kape kejahatan kaya di kitik saja sitik kecil lah langkap kala la pedatikan kala bagai tapi ia bentuk kejahatan idah nakang pagi bes akhirat. Icatat ia kerina. Litkang malaikat iwakilkan nia bes surga neraka. Litkang malaikat iwakilkan nia bes awan. Kasih katakan dai. Makana labo misalnya teori katakan lit matawari sinarina bumi enda melas bes dunia enca naik menguap air laut nina jadi awan biring krina awan yang gumpulan na lit petir enca udan nina. Makana malaikat labo lit bagai teori ilmiah dan logika na main. Kita riman si tuntut. Bagai kapilit malaikat al-muwakkaluna biqabdi arwahil ibad. Diwakilkan ia si mencabut nyawa jelma. Hamba. Makana Adam ya deba malaikat-malaikat anda bagi kapai ngositah deba kai tugasna. Enca terakhir. Per-6 ya, nomor 6. Daeng kom setah isikin malaikat. Enca gua ka keimanan taman malaikat enda. Enca gua ka setah gua sifat-sifat malaikat. Enca gua ka setah deba nama gelar-gelarna kai deba dahinna me bagai. Enca terakhir bagai enda, terakhir ka enda. Terakhir. Samaratul iman bil malaikah. Hasil, buah
bagi panen dai bagailah. Kai buahna kita riman ku malaikat ene. Kailah hasilna ustaznya. Adi aku nanam dai menjilai ke urus bagi hasilna. Bagi kat logika. Kai hasilna ngumla ala buah jong dah. Menjilai merena kusuan, ku jaga ka iya. Bagi iya. Encak kita ngos imani malaikat enda. Sitah kai kerana kai dah hinna kai deba gelaran pengom sitah. Kai hasilna membantah endam si pelajari. Sada. Al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi fa inna 'azamatal makhluqi dalilun 'ala 'azamati khaliqihi. Lid besada informasi valid membantah, ilmu membantah agungna Allah. Dan jika baginda Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Tapi medan si pelajari contohnya sinen ia dalil-dalil kaun misalnya selit sidah baginda alam semesta indah istilah ciptakan baginda laut baga. Salah sadana kade babes malaikat enda. Dai mu setah malaikat enda lid kemampuan naik turun dan dia berubah rupa bentuk jelma. Isi ciptakan sah me bagai. Nah, gosto bagai lid sada informasi valid membantah ilmu bes tugas-tugas si malaikat singul setah silabo danci silabo beluh jelma sing nguasai tugas-tugas isi sibekan sa Allah mebekan Allah membana kekuatan batas kemampuan bekan Allah membana kekuatan gelah terlaksana tugas-tugas membana. Hari jelma melabo, jelma ya di kulangit dan kita kabang kuda atas saja lang, pakai alat, pesawat, roket, tak kayak kira bagaimana? Lali kemampuan tak berpindah kita sada tempat ke tempat si deban saja pilih alat. Hari dancing erdalan tapi lingin batasan kemampuan terdalan nena. Luka kita keliling dunia erdalan ini cerita dongeng. Pakai alat iya. Nah, ading gusti baginda dalil agung nasi pencipta malaikat Allah. Jadi gusti baginda kai alasan tak kita ibadah makhluk. Kai alasan tak kita la isembah Allah Subhanahu wa taala. Kai alasan tak kita enda itolak syariat Islam. Nen min syariat Allah, nen undang-undang jelma. Undang-undang jelma irevisi. La sesuai zaman. La danci ibahagiakan negeri jelma. Tapi undang-undang Allah, syariat Allah bes kemaslahatan krida makhluk. Tapi kan jelmeda laya sadar sebagai hawa na main. Jadi jangan ngomsita bes malaikat agungna bagwa tugas malaikat anda di kita pilobo labo sanggup kita kerjakan kerjaan malaikat labu kita sanggup. Malaikat atas izin Allah icabutnya jelma, icabutnya nyawa ni bagai. Liknya dia kejahatan-kejahatan nai bunuh nanti na jelma lah mati. Melala. Bagi si katakan dai udan. Teori saja dan sikarilah udan, gelap-gelap saja bagi udan pilang. Ini teori saja ya jadi. Si pertama ya. 2. Syukrullah. Bersyukur kita men Allah Subhanahu wa taala. Ala inayatihi bi bani Adam. Perhatian Allah men kita bagi padahal belalang jelmainda maksiat men Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam rahmat. Ibaikanna waktu menjelma enda ya interaksi kaya dan jika bes perdalanan waringgel hunai taubat ia melalang kak bagi. Jadi dikatakan haitsu wakkala min haula'il malaikah man yaqumu bihifdzihim. Allah iwakilkan naka deba bes malaikat jaga jelma, jaga kita. Dai katakan malid al-muwakkaluna majena dikatakan anda al-muwakkaluna bihifdzil abd
lit ia malaikat iwakilkan ia menjaga hamba. Dijagaan hamba ini. Jenda man yaqumu bihifdin wa kitabat bagi kapai lit ka malaikat incatat amalna wa khairu dhalik min masalihihim. Entah deba amal-amal si deban kasi lit ia maslahatna ku kita makhluk. Anda buah kedua kita beriman men malaikat. Si petelukan mahabbatul malaikah ala ma qamu bihi min ibadatillahi ta'ala. Lid bespusuh tenda meriah ukur taman malaikat. Engkai. Ribadah ya man Allah subhanahu wa ta'ala. Itaatina Allah. Bagaimana wala wal sebarah katakan. Permusuhan, persahabatan, loyal ibaratnya. Kita melang umurna jelmainda secara umum sibidah loyal ia bagai meriah ukurna adik-adik kadayna. Salah sitik-sitik pilau dalih. Biasanya ini adik-adik meriah. Tapi jelma si deban salah sitik pegalang na meter. Maksudku maksudnya bagaimana? Loyal ta'inda si baikan seharusnya man muslim gua yang dehur man Allah subhanahu, gua ketaatan man Allah subhanahu wa ta'ala. Labo perban ia keluarga ta, labo perban ia sanak pamilita ibaratna bagelang. Bagi sadenda malaikat meriah ukur teman malaikat enda ya ilaksanakan kerana kai bebankan Allah menbana ibadahina Allah. Ai mengajarkan membanta bagai kapeh seharusnya sikap teman kalak muslim gua ya taat man Allah. Adi taat ya man Allah bagai cinta tan bana. Adi ar maksiat man Allah lit batasan gua kecintaan taman bana. Gua rasa meriah ukur taman bana lit batasanna. Bagai konsep katakan benci karena Allah ni nadai. Suka karena Allah ni naka. Meriah ukurai perban bas Allah bagai kapai lit sempit ukur temen piga-piga jelma lam riah ukur temen bana perban dauh ia bas ketaatanna man Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi si telu aina ya aina dai ba poin buah ibaratna engkai kita riman man malaika. Jadi kesimpulan nan jenda bas kajian ta wari Selasa enda man kita kerina pemirsa Rasat TV go setah isi malaikat. Go kasitah gua tugas-tugasnya. Gua kewajibannya. Go kasitah gua konsep keimanan taman malaikat. Go kasitah piga-piga gelar malaikat. Enca go kasitah gua buahna, hasilna ibaratna adi kita iman man malaikat. Jadi bes kaji ta wari Selasa enda lit ia seharusnya perubahan membantah si Aminna bin Dai adi si dekat-dekat lit ia lapas penilaian tambah malaikat enda dan jika misalnya ia labau sudah guan malaikat entah tu pitah labau bagai tapi dan jika kari jelma ia seharapan talang ya benar kena kada konsep trinitas uai dan jika kak malaikat sembahan atau las ingkari. Jadi baginda sing gustah gundari kaji baginda harus wajib seingkari bagi ICPI katakan malaikat makhluk hayalan dongeng bagi KPD bajil masih katakan malaikat misalnya Jibril angkat na ku Roh Kudus katakan Roh Kudus si salah sada konsep trinitas beragama Kristen. Bagian lebih kajian kita bersuari Selasa enda bermanfaat menbangku bagi kapan kita kerina majajuah kita kerina bagi kapan kita sipinom Allah Subhanahu wa taala pegedangna umur ta berketaatan membana memudahkan rezeki kita bagi kapan gelah kita taat men Allah Subhanahu wa taala. Jumpakah kita bersuari Selasa sirah insyaallah. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.